समझ पाया बात को? ध्यान से समझिए। मैं आपको बिजनेस करने के लिए मैं किसी को बोलता नहीं, कभी बोला भी नहीं अभी तक स्मार्ट बिल करो, ये बोला नहीं मैंने अभी तक। कारण आप वही करेंगे जो आपको आपका दिमाग बोलेगा, सही बोलेगा, तब बोलेगा। अरे আপনি তুমি তোমার বাবার কথা শুনো না, আমার কথা কোথায় শুনবি? আমি বললাম এটা করো আর তুমি করবে? বাবার সব কথা শুনো, মার সব কথা শুনো, আমি কি আমার কথা শুনবে? তুমি শুধু তোমার নিজের কথা শুনো, আমরা শুধু আমাদের নিজের কথাই শুনি। এজন্য আমি স্মার্ট বিল করার জন্য বলবো না, দেখিয়ে দিব তোমার সামনে কি আছে, ডিসাইড তুমি করবে। তুমি গুয়াহাটি যাবে না, দিল্লি যাবে না, দুবাই যাবে, তোমার কোনটা ভেহিকল হওয়া উচিত ডিসিশনটা তুমি নেবে। আমি क्लियर करते हुए কথাটা। এখন আমার যদি 25,000 अर्न करना है पर मंथ, तो प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी चीज का जरूरत नहीं है। अगर आपको 50,000 पर मंथ इनकम करना है तो आपको या तो इंजीनियर होना पड़ेगा या डॉक्टर होना पड़ेगा, या मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके एक थोड़ा बिग अमाउंट इन्वेस्ट करके बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने 25,000 कमाने के लिए जितना व्हीकल आपके पास है, 50,000 के लिए इतना व्हीकल है नहीं, कम हो गया। अगर 1 लाख महीने में आपको इनकम करना है और कम सोर्स ऑफ व्हीकल और कम हो जाएगा। ये सुन लो। यस, प्रिपरेशन बहुत सारे पहले से, कभी भी अभी कोई 30 साल का बंदा अभी सोच रहा है ना मुझे तो कल से अगले साल से 1 महीना में लाखों इनकम करना है, कर पाएगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए प्रिपरेशन उसको 10 साल पहले से करना चाहिए था, अभी करने से वो होगा नहीं। क्लियर कर पाए आपको? ऐसे मानो आपको किसी को बंदा को 5 लाख इनकम करना है, उसका व्हीकल और कमती हो जाएगा। अगर 10 लाख इनकम करने और व्हीकल और कम हो जाएगा। अब प्रिपरेशन, ये 10 लाख कमाने के लिए उसको 10 साल पहले से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। कभी भी मर्जी जन अभी मुझे 10 लाख कमाना है पर मंथ, कमा नहीं पाएगा। समझा पाया बात को? अभी फर्स्ट डिसाइड व्हाट इज योर पर्पस। आपका पर्पस क्या है? आपको कितना कमाना है महीने? 25,000 कमाना है, यहाँ बैठने का जरूरत है ही नहीं। इतना परेशान हो गए, यहाँ बैठ के समय बर्बाद करने का जरूरत है नहीं। समझा पाया आपको? अगर आपका उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है तब जाकर ना बात स्मार्ट वैल्यू का है। देन व्हाट इज योर पर्पस? आपको कितना कमाना है? अभी ये कितना कमाना है आप बोलेंगे 10 लाख, बोलना तो इजी है यार। अगर आपको मैं पूछूं देन आपका कितना इनकम करने का मन है, व्हाट इज योर पर्पस, आप 5 लाख 10 लाख तो बोलेंगे। बोलने का तो कोई हर्ज नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। अगर 10 लाख आपको कमाना है तो व्हाट इज द व्हीकल? आपके पास क्या व्हीकल है? पहले फर्स्ट आस्क योरसेल्फ। अब ये अमाउंट आप डिसाइड करने से पहले मैं देख लेता हूँ पहले जन व्हाट इज योर नीड, व्हाट इज योर नीड, व्हाट इज योर एज नाउ। তোমার বয়স কত? 21 বছর। যখন তুমি আমার বয়স হবে তখন তোমার কত টাকার দরকার? আমার বয়স ছাড়া তার আগেই যদি আজকে তোমার 21, যখন তোমার 41 হবে তখন তোমার हम दो हमारा दो, নর্মাল কথা। তখন এর মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টটা কি এবং কি চাই? আমি আরেকটা অন্য একটা অ্যাঙ্গেল থেকে আসছি। আমি ক্লাস, আমরা জানি পুয়ার ক্লাস, মিডল ক্লাস, রিচ এন্ড ওয়েলদি। আচ্ছা, পুয়ার কারা, রিচ কারা? হ্যাঁ, কি পয়সার অ্যাঙ্গেলে কি করে বিচার করবো? কে করে? যে মানুষটা 10,000 টাকা ইনকাম করে সে গরিব? কি করে বুঝলে তুমি 10,000 টাকা ইনকাম করলে? যা মানে ড্রিমগুলো ফুলফিল করতে পারে না তো। এটা তুমি একটু লজিক্যাল অ্যানালাইসিস আছে, কোথায় প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে।
কেন আজকে সেই করি? আমরা একটা স্ট্যাটিস্টিক জানি 1940-তে 5 টাকা ইনকাম হলে চলতো, 1960-তে যে 50 টাকা ইনকাম হলে চলতো, 1980-তে 500 টাকা ইনকাম হলে চলতো, 2000-এ 5000 আর 2020-এ আজকে রিকোয়ারমেন্ট 50,000। স্যার সময়ের সাথে সাথে তারা ইনকামটা আপডেট করছে। আচ্ছা 1960 ইংরেজিতে কারা গরিব ছিল? কোন লেভেলটা গরিব ছিল? কত টাকা ইনকাম করলে গরিব ছিল? 10 টাকা। মানে 2060 যারা 10 টাকা ইনকাম করেছে তারা গরিব ছিল। আর ধনী কারা ছিল? যারা 50 টাকার উপরে, হ্যাঁ 50 টাকার উপরে। রং। এই জায়গায় ধনী 50 টাকার উপরে 60 টাকা যে ইনকাম করেছে সে ধনী ছিল? 60 রুপিস যারা ইনকাম করেছে তারা ধনী ছিল না। এই জায়গায় দেখি এই 2060 ইংরেজিতে যারা 50 টাকা ইনকাম করেছে তারা ছিল মিডল ক্লাস, যারা 5 টাকা ইনকাম করেছে তারা ছিল পুয়ার ক্লাস, আর যারা 500 ইনকাম করেছে তারা ছিল রিচ ক্লাস। মানে 20 বছর পরে যেটা দরকার সেটা যখন আজকে আমি ইনকাম করে নিচ্ছি তারা আসবে রিচ। ও तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना? तो ये 1960 में पुअर कौन सा लोग था जो जिसका वो 1960 में 1940 का जो इनकम वॉल्यूम था वो कमा रहा है, इसलिए वो पुअर। और 1980 में जो जरूरत पड़ेगा वो जो कमा रहा है 1960 में बैठ के वो था रिच। अभी 2000 साल में 2020 में जाके जो 5000 कमा रहा है वो क्या है? 2020 में जाके जो 5000 कमा रहा है ये पुअर है। अभी 2040 में रिक्वायरमेंट कितना होगा? 5 लाख। तो आज का डेट में जो 5 लाख कमा रहा है, आज का डेट में 2020 आज का डेट में जो 5 लाख पर मंथ कमा रहा है उसको क्या कहते हैं? रीच बोलते हैं। समझा पाया बात को? जो आज का डेट का जो रिक्वायरमेंट है वो जो 20 साल पहले रिक्वायरमेंट है वो जो कमा रहा है वो पुअर, जो 20 साल बाद जरूरत पड़ेगा वो जो आज कमा रहा है इज रिच। गलत बोला कुछ? ঠিক বলেছি না ভুল বললাম? আমার বানানোর কথা বানিয়ে বলছি কথা যে তোমাদেরকে টুপি করানোর জন্য বাচ্চাদেরকে বোঝানোর জন্য না, স্ট্যাটিস্টিক্স বলছি। আমি ক্লিয়ার করতে পারছি কথাটা? কথাগুলো ভালো করে বুঝবে। স্মার্ট ব্লু করো কি করো, তুমি শর্ট ব্লু করো, রিচ ব্লু করো, ইনভেট করো, সিনিয়রটা বারবার বলছে, তারপরে তুমি আপনি তোমার করছো না সেটাও আমি জানি। তোমার ইচ্ছা তোমার পারপাস তুমি ঠিক করবে। ওর থাকতে চাও ডিসাইড করে না, কোনো অসুবিধা নাই। গরিবে তো কেউ গাড়ি কিনবে, কেউ গাড়ি চালাবে, কেউ গাড়ি ধোবে, তিনটা লোকেরই তো দরকার আছে। ये दुनिया में तीनों चीज का जो कोई गाड़ी खरीदेगा उसका भी जरूरत है, कोई गाड़ी सिर्फ ड्राइविंग करेगा दूसरा का उसका भी जरूरत है, कोई गाड़ी को धोएगा मुछेगा उसका भी जरूरत है। अभी तुम दूसरों की गाड़ी धोगे या खुद गाड़ी चलाओगे ये तो you have to take your decision, own decision। मुझे क्यों बोलते हैं? समझा पाया बात को? तो 2040 में रिक्वायरमेंट है 5 लाख। अभी बात है 2040 में आपका उम्र कितना होगा? 42 ईयर्स एज आपका आसपास, 40 के आसपास एज आपका हम दो हमारा दो নর্মাল। ক্ষমতা না থাকলে বিয়ে করবেন না, অন্যের বউ দেখে তৃপ্তি দেবেন নিজেকে, অন্য কথা আলাদা। অনেকেই আছে ক্ষমতা নিয়ে বিয়ে করতে পারে না, অন্যের বউর সঙ্গে বৌদি নিয়ে আনন্দ করে। তো এই আমি নর্মাল লাইফের কথা বলছি। তো 1940-তে ইয়োর রিকোয়ারমেন্ট ইজ 5 লাখ। 1940-তে এই বয়সে আপনি আমার বয়সে যখন 5 লাখ ইনকাম করেন তখন আপনি কোন ক্লাসে থাকবেন? मिडिल। তখন আপনি মিডিল ক্লাস। समझा पाया बात को? 1940 में 2040 when you are 40 years of age, तब जाके अगर आप 5 लाख का भी इनकम हो जाए then you are also middle class, not rich। आगे तब आपका
आफ्टर 50,000 इनकम रहे तो 4 यू आर श्योर। अगर इससे बहुत ज्यादा इनकम रहे तो 50 लाख होने से 50 लाख ऑनवर्ड बोले रिच you are rich. This is your requirement. বানিয়ে বলেছি কিছু কথা, আমার সাজানো কথা কিরে বুঝতে পারছো? তোমাকে বলছি ইউ ইউ তুমি যে এখানে ইউ লেখা না তোমার জ্যাকেটে, ওই জন্য তোমাকে ইউ বলে ডাকলাম। তুমি এখানে ইউ লিখেছো তো, নাম লিখে তো পুলিশরা যেরকম এখানে নাম লিখে, তোমার এখানে ইউ লেখা। হ্যাঁ তোমাকে বলছি, নাম কি তোমার? হ্যাঁ তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ বসো, আমি তোমার রেসপন্সে মনে হচ্ছে আমি বুঝাতে পারছি না। ও যদি এইভাবে বসে থাকতো চুপচাপ মানতাম। হ্যাঁ তো তোমার বয়স কত? হ্যাঁ 18 ইয়ার্স। এখন তোমার যখন 40 ইয়ার্স এইজ হবে, তখন তোমার মিডল ক্লাস থাকতে গেলে কত টাকা ইনকাম করতে হবে? তোমার যখন 40 ইয়ার্স এইজ হবে, তখন তোমার মাসে কত টাকা ইনকাম করতে হবে? হ্যাঁ 50,000 মিডল ক্লাস হওয়ার জন্য। আমি আমার কথাটা বোধহয় বুঝাতে পারছি না নাকি? হ্যাঁ ফোকাস কথা কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? হলেই ছিলে? তো বাধ্য করে এখানে এনেছে বলে এখানে না না আসলে পানিশমেন্ট হবে। কোন ক্লাসে পড়ো? পড়াশোনা বসো বসে পড়ো। পড়াশোনা পড়াশোনা কি? হ্যাঁ 11-এ পড়ো। আচ্ছা দেখো কথাগুলা স্কুল কলেজে যাও, প্রফেসরদের কথা অনেক শুনো নাকি? আমরা ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, বাংলা, সমাজবিদ্যা, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথস অনেক কিছু পড়াশোনা করি। প্রফেসরদের কথা মন দিয়ে শুনি কি শুনি না? কেন? বেটার রেজাল্ট হলে কী হবে? নিজের ভবিষ্যৎটা কি ভবিষ্যৎ ভালো কীরকম হবে? মানে নিজের মধ্যে ডেভেলপ হবে তারপরে ওই ডেভেলপমেন্টের কাজে লাগিয়ে ভালো ইনকাম করতে পারবো। ঘুরে ফিরে গান্ধীর মাথা। আলটিমেট রিজন প্রফেসরের কথা ভালো করে শোনার পর ভালো কত ইনকাম করতে পারবে? হ্যাঁ আমি একজন ছেলে খুব ভালো করে নিয়ে বিএ পাশ করেছে। প্রফেসরের কথা খুব ভালো করে শুনে বিএ পাশ করেছে, কত টাকা ইনকাম করবে মাসে? বর্তমান সময় তো ওই 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50,000 টাকার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা অন্য লোকের কথা শুনি। আর আজকে এখানে যে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, সে তোমাকে 10 লক্ষ টাকা ইনকামের যোগ্যতা তৈরি করার জন্য কথা বলছে। তার কথা তুমি বুঝতে পারছো না, শুনতে পারছো না মন দিয়ে? আমি তোমাকে 10,000-এর জন্য কথা বলছি না এখানে দাঁড়িয়ে। এইরকম কথা বলার জন্য বাবা, কাকা, মামা, মাসি, মেশো অনেক আছে। কিছু খরচ না কেন, অনেক খরচ কিছু একটা খরচ। এটা পর মানুষ বেজান আছে, বলে কি বলে না বাড়িতে? এই কথা আমি বলি না। 10-15,000 টাকার জন্য কথা বলতে হয়নি। तो आपका रिक्वायरमेंट अगर 2040 में अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास रहने के लिए आपका रिक्वायरमेंट है 5 लाख एज पर स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको रिच रहना है तो उससे मोर देन 50 लाख कमाना है। अगर आपको तब जाके 50,000 आप कमाएंगे तो यू आर राइट। अभी डिसाइड करो आपको कौन सा क्लास में रहना है। अभी कौन सा क्लास में रहना है आपको? रिच कैटेगरी 50 लाख बोलना तो आसान है, बोलना आसान है सर। तो 50 लाख में आपको रहना है रिच क्लास में। दैट इज योर पर्पस इज 50 लाख पर। अभी बोलो, अभी भेज क्या है आपके पास? आपका क्वालिफिकेशन, आपका क्लास 10 का रिजल्ट, क्लास 12 का रिजल्ट, बाद जो डिग्री कर रहे हो उसका रिजल्ट, बाद टोटल करियर को आपको पता है आप स्टूडेंट कैसे हो।
अभी आपके पास ऑप्शन जो जॉब का ऑप्शन रहेगा, आप कितना तक जा सकते हो अभी का डेट में। यू नो योर क्वालिटी ना, तुम्हार क्वालिटी सम्बन्धे तुम जानो, তুমি আমরা না জাম্বুরা, তুমি নিজে জানো ভালো করে। আমি ছোট করে বহুত কথা বলছি না, বাট তুমি কোন গাছের ফল, তোমার কাছে তোমার ভালো পরিচয় আছে। এখন যদি আমি যদি চাকরিতে যাই, আমি কত টাকা পেতে পারি, আমার বিজনেস যদি আমি অন্য একটা করতে চাই, বিজনেস করতে গেলে একটা ইনভেস্টমেন্টের দরকার নাকি? যে কোনো বিজনেস করতে গেলে আমি যদি ভালো ইনকাম করতে চাই, আমাকে इन्वेस्टमेंट लगता है। ट्रेडिशनल बिजनेस वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, सिंपल लॉजिक। अभी आपका फैमिली बैकग्राउंड आपको पता है, आपका पिताजी, आपका फैमिली रिलेटिव्स, आपका जो बैकग्राउंड है उसमें कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। আমার থেকে আমি জানি না আপনার আর্থিক অবস্থা কি, আমি এখানে এনকোয়ারি করতেও যাচ্ছি না, বাট আপনি ভালো করে জানেন যে আপনার রিকোয়ারমেন্ট কি, কত টাকা ইনভেস্ট করে বিজনেস করবেন। আজকে যদি 50 লাখ ইনকাম করতে হয়, আমাকে 5 করোড়ের বিজনেস করতে হবে। ইয়েস অর নো? আছে এই কথা আপনার কাছে সুযোগ আছে? তাহলে আমি একটা ওই জায়গায় রিচ করার মতো বিজনেস আমার কাছে নেই। ক্লিয়ার করতে পারলাম কথাটা? তাহলে আমার কাছে ভেহিকুলকে আমি যাব দুবাই সাইকেল নিয়ে, बाइक नहीं है, दुबई जाना है बाइक से, होगा क्या? नहीं होगा। सो आपका रिक्वायरमेंट ना आपका पर्पस डिपेंड आपको व्हीकल कौन सा लेना है। अगर स्मार्ट व्हील में देखा जाए, आज जो न्यू इनकम प्लान ऐसे तो 6 लाख पर मंथ है ही, वो तो पहले से है ही। जिन स्मार्ट व्हीलों में SBPS लिमिटेड पूरे 6 लाख पर मंथ को सेकेंडरी इनकम दे ही रहा है। न्यू बिजनेस परचेजिंग पे जो रिपर्चेज प्लान जो आया, इसमें आप अनलिमिटेड कमा सकते हो, इसके लिए कोई बार नहीं। ये इनकम के साथ आपका बोनस, अचीवमेंट के साथ साथ गुड अमाउंट ऑफ बोनस है। माने एवरेज अगर देखा जाए 10 लाख पर मंथ अभी स्मार्ट व्हील से इनकम करना बहुत बड़ी बात नहीं होगा आगे जाके। ये सुन लो, मिनिमम 10 लाख पर मंथ इनकम करना बहुत बड़ा बात नहीं होगा स्मार्ट व्हील। इसके लिए आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का जरूरत है नहीं, आपको बहुत सारे एजुकेशन लेवल का जरूरत है। ये सुन लो, ये आप क्लास 12 पास है, आप ग्रेजुएट है, आप मैट्रिक पास है, व्हाट एवर। सो इस व्हीकल से आपके पास ये संभावना है कि आपका जो पर्पस है, आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो फ्यूचर नीड है, वो फुलफिल हो सकता है अगर आप इस व्हीकल को सही मायने में यूज करें तब। ये सुन लो, सबको तो होगा नहीं, यहाँ पे जितना लोग बैठे हैं सबका लाखों करोड़ों इनकम होगा? नहीं होगा। सो आपको स्मार्ट व्हील करना है या नहीं करना है, आप देखिए अपना अगले रिक्वायरमेंट क्या है। अभी ये बात अभी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स आपको भेजे में नहीं घुसेगा। फिर भी आपका डिसीजन जो अभी जो एज है, इसका डिसीजन से करियर होता है। जिससे मानो किसी ने अभी एक डॉक्टर है, बहुत कल में मेरा लड़का को एक डॉक्टर दिखा के आया, डॉक्टर अग्रवाल, विकास अग्रवाल, अच्छा डॉक्टर, अच्छा पैसा कमा रहा है। ये सुनो, कत हो बयस 45 प्लस, एट द एज ऑफ 45 ईयर्स वो बहुत पैसा कमा रहा है, इज ए गुड डॉक्टर नाउ। बट ये जो आज मानो उन्होंने 5 लाख, मोर देन 5 लाख पर मंथ कमा रहा है, आज का डेट में 5 लाख कमा रहा है तो रिच क्लास। बट ये जो पैसा आज का 2020 में जो पैसा कमा रहा है, वो उसका डिसीजन इस डॉक्टर ने कब लिया है?
at the age of 18 नहीं 18 years হায়ার সেকেন্ডারি ম্যাট্রিক পাস করে হয়েছিল সায়েন্স পড়তে হবে, সায়েন্স পড়ে হয়েছিল ভালো রেজাল্ট করতে হবে, ডাক্তারি পড়তে হবে, তারপরে ডাক্তারি ভালো করে পড়েছে, মন দিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়েছে, তারপরে কি আজকে সে রিচ ক্লাস। ইয়ে শুনুন, তার মানে তার এই পারপাস, তার প্রিপারেশন 20 বছর আগে নিয়েছে। 22 বছর যাই হোক, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 20 ইয়ার্স ব্যাক সে তার প্রিপারেশন আরম্ভ করেছে বলে আজকে সে রিচ। যতটা লোক সেই জায়গায় আজকের ডেটে রিচ, তাদের প্রিপারেটরি ফেজ দেখবেন সে 20 বছর আগে প্রিপারেশন শুরু করেছিল বলে আজকে সে রিচ। क्लियर करते पार्लम को थोड़ा। दुबई जाने के लिए आपको आज ही सोचना चाहिए, आज ही नहीं होगा, जैसे 1 साल पहले 6 महीने पहले सोचना पड़ेगा। इसीलिए कैरियर बनाने के लिए अगर आपको लाखों कमाना है, रिच क्लास में रहना है, तो 15 साल 20 साल 22 साल पहले ही सोचना पड़ता है। दिस इज द नॉर्मल लॉजिक। अभी आपको एट द एज ऑफ 40 ईयर आपको एक इस उम्र में अगर आपको रिच क्लास होना है, तो आपको भी एट द एज ऑफ 18 to 20 ईयर्स में आपको डिसीजन लेना है, प्रिपरेशन शुरू करना है। नाउ यू आर द राइट टाइम एंड राइट एज नाउ। यस सर। इफ यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर, এই যে আজকে সে ভালো ইনকাম করে, সে 20 বছর থেকে টানা পরিশ্রম করেছে, বসে কাটায়নি 20 বছর, একটানা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে ওই জায়গাটায় পৌঁছার জন্য। ইয়েস অর নো? ভালো রেজাল্ট করার জন্য ভালো করে পড়াশোনা করতে হয়েছে, ভালো ডাক্তারি পড়ার জন্য ভালো করে পড়াশোনা করতে হয়েছে। তার সঙ্গে অনেকেই হয়তো পাস করেছে ডাক্তারি, কিন্তু তার মতো নাম তার হয়নি, কারণ সে জায়গায় সে অন্যদের থেকে ভালো করে করেছে বলে দ্যাট মিনস একটানা এই 20 বছর পরিশ্রম করার পর আজকে সে রিচ ক্লাস। এরকম যে কোনো একটা রিচ ক্লাসকে আপনি দেখুন, আজকের ডেটে যে রিচ, সে কাজ শুরু করেছিল 20 বছর আগে। সো ইউ আর ইন দ্য রাইট এজ এন্ড রাইট টাইম। এইরকম না যে 20 বছর ছেলে তখন কিতা করতে হবে, এমনি ঘুরাও বেড়াও ফুর্তি করুক। এখন থেকে যদি আপনি প্রিপারেশন নিয়ে থাকেন, তবে আপনি ওই জায়গায় গিয়ে রিচ ক্লাস হবেন। আর অত আজকের সিদ্ধান্ত যদি আজকে ব্যাপারটা ফিল করতে না পারেন, আপনার লাইফে আপনি আগামী দিন গরিব থাকবেন না ধনী হবেন, সেটার ডিসিশন কিন্তু আপনার আজকেই হয়ে যাবে। ঘটনাটা যারা আজকের ডেটে গরিব, যে আজকের ডেটে পুয়ার, তার পুয়ার হওয়ার সিদ্ধান্তটা কিন্তু হয়ে গেছে 20 বছর আগে। আপনি জানেন কথাটা? তখন বাবা বলেছিল ভালো করে পড়েনি, স্যার বলেছিল এটা শিখেনি, নাকি পরীক্ষাটা ভালো করে দেয়নি, ফুটবল খেলেছিল কোচ বলেছিল ভালো করে শিখেনি, ক্রিকেট খেলেছিল সেটাও ভালো করে করেনি, সুযোগ ছিল একটা ভালো ফুটবলার হওয়ার জন্য, ভালো ক্রিকেটার হওয়ার জন্য, ভালো পড়াশোনা করার জন্য, ভালো কিছু সিঙ্গার হওয়ার জন্য, ভালো অন্য কিছু হওয়ার জন্য, বাট ওই জায়গায় ওই সিরিয়াসনেসটা দেখায়নি বলেই সে 40 বছর বয়সে গরিব। ইয়েস অর নো? তার মানে আপনার আগামী দিন ধনী বা গরিবের সিদ্ধান্ত কিন্তু আপনার আজকের বয়সেই হবে। So your decision is very important at this age now. जैसे मानो क्यों इसको बोलते हैं, मानो एग्जाम होता है ना, फाइनल एग्जाम, कौन सा महीने में फाइनल एग्जाम होता है? नॉर्मली ये इस पीरियड में तो गलत हो गया, मानो मार्च महीने में कोई भी एग्जाम होता है, मैट्रिक हायर सेकेंडरी फाइनल एग्जाम, उसका रिजल्ट कब देता है? मई महीने। तो कोई बंदा फेल या पास कौन सा महीने में उसको पता चलता है? मई महीने में उसको पता चलता है फेल या पास। बट एक्चुअली इवेंट उसका फेल या पास होने का जो घटना है वो मई महीने में हुआ है या मार्च महीने में घट चुका है? समझा पाया बात को? उसको पता चला मई महीने में, बट मार्च जो होना था वो मार्च महीने में हो चुका है। समझा पाया बात को? जिंदगी में भी जो पता चलेगा 45 इयर्स में यू आर रिच और पुअर, बट जो होना है वो 20 साल में हो चुका है। यस सर। समझा पाएगा?
Yes. 40 বছর বয়সে গিয়ে বুঝতে পারবেন আসলে আমি গরিব হয়ে গেলাম, কিন্তু তখন কিছু করার থাকবে না। বাট গরিব হওয়ার ঘটনাটা ঘটে গেছে ওই 20, 22, 25 বছর বয়সে। Yes, sir. ভুল বলেছি? Yes, sir. লজিক্যালি আপনাকে বুঝতে হবে যে না, আপনি কোন জায়গায় আছেন, আগামী দিন কোন জায়গায় থাকতে চান। Yes, sir. হয়তো আগামী দিন গরিব থাকলে ভগবানকে দোষারোপ করতে পারবেন না, এই অধিকার আপনার নেই। আপনি বলবেন না কেউ আমাকে বলেনি, আমরা আপনাকে বলেছি। Yes, sir. অন্যরা বলবে তা বাচ্চা ছেলে এখন থেকে তা বুঝতো, যা ঘুরা যা, পিকনিকে যা, ফুর্তি যা, বিয়া বাড়ির যা। হ্যাঁ, আপনার বাড়িতে আপনার যারা বড়রা আছে তারা এই কথাটা আপনাকে বুঝায়নি, বুঝাবেও না, কিন্তু বুঝেও নি। Yes, sir. এই হচ্ছে আপনার প্রিপারেশন অ্যান্ড পারপাস, এই হচ্ছে আপনার অবজেক্টিভ, এই হচ্ছে আপনি কি করতে চান। না ইউ ডিসাইড। এখন মেয়েদের কথাও মেয়েদের আলাদা করে বোঝানোর দরকার নেই। আপনার ফ্যামিলিতে রিকোয়ারমেন্ট 5 লাখ, যে আগামী দিন আপনাদের দায়িত্ব নেবে, কয়টা মার্কেটে এরকম কয় পিস মাল আছে যে 5 লাখ টাকা মাসে ইনকাম করে? হ্যাঁ, আলটিমেটলি যে দায়িত্ব নেবে সে 5 লাখ টাকা ইনকাম করবে কিনা সেটার গ্যারেন্টি নেই। অতএব আমাকে ভালো থাকতে গেলে আমাকেই 5 লাখ টাকা ইনকাম করতে হবে। Yes, sir. Right. আমার বাইক নেওয়ার কথা বলছিলাম, 2.5 লাখ টাকার বেতন হয়েছে, যেত না চাকরি। অনেক বাইক না IIT গুয়াহাটি IIT না নি ফাইনালি আর কোন কোম্পানি তার চাকরি লেগে ডাকছে, 30 লাখ টাকার প্যাকেজ হয়েছে না, তার সুসাইছে না, যেত না। 2.5 লাখ টাকা হচ্ছে মাসের স্যালারি দিব, তার পছন্দ হয়েছে না। 3 লাখ টাকার নিচে হয়েছে চাকরি শুরু করতে না। তো 20 ইয়ার্স এইজে যদি তার ওই থাকে ডিটারমিনেশন, দেন ইউ আর অলসো 20 ইয়ার্স এইজ। কত আইআইটি থেকে পড়া ফাইনাল ইয়ার মাত্র 22 বছর, 21 বছর, 22 বছর বয়সে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে 2.5 লাখ টাকা ওর জন্য কম, 2.5 লাখ টাকা ও জব শুরুই করবে না, তার চেয়ে বেশি। তো 40 ইয়ার্সে সে পুয়ার থাকার কোনো সম্ভাবনা নাই কোনো অবস্থা। আজকেই তার কাছে 2.5 লাখ টাকা কম লাগছে, নিজেকে ওই কোয়ালিটি ওই ভ্যালুয়েশন তৈরি করেছে। আর আমাদের এখানে কেউ 25,000 টাকা চাকরি